परमाराध्य जगज्जननी श्री वर्मा परम पूज्यपाद श्री बर्दा आचार्य परम पूज्यपाद श्री दादा समस्त श्री चरण चरण सांझ मनज्ञ सत्संगर उत्सव मधुर लग्न उपस्थित वरेण्य पुरोधा समवेत सम्मानीय प्रवीण ऋत्विक मंडली कर्मीवृंद सत्संग प्रेमी भाई माँ माने साधु सज्जन मंडली समस्त मोर अंतर्गत प्रीति एवं जय गुरुजन। आज गोटे परम पवित्र दिन जो कथा कहले आज कार्तिक पूर्णिमा। यही पूर्णिमार मधुर अवसर में समग्र विश्व दुनिया रे जो कथा कवि कहूले ठाबे ठाबे लगी अच्छी विविध भजन ठाबे ठाबे लगी अच्छी पाला संकीर्तन यही किसी दूर मध्य शुभुची ये झील मानकर माँ मानकर कंठर ये मधुर संगीत यही खाली यही जगह जे अनुष्ठित होची से कथा नुहे ये सारा उत्कल संस्कृति परंपरा ये कार्यक्रम चली यही पुण्य अवसर में आमर इंदीपुर उपजिला केन्द्र आनुकूल्य स्थानीय आखपाख गाँव भाई माँ मैंने बुद्धिजीवी साधुसंत मंडली समस्त प्रचेषार आज आम मैंने परिपालन करुचे प्रिय परम शिशु ठाकुर 132तम जन्मोत्सव तथा यही सत्संग अनुष्ठान 25तम वार्षिक सत्संग महोत्सव। सर्वप्रथम प्रार्थना करी प्रभुंकर आतुल चरण तले जो व्यक्ति जो मानकर कर्मी मानकर भाई मानकर माँ मानकर अतंत्र साधना भितर दीर्घ 25 वर्ष धरी सिल्वर जुबली इयर एटा 25 वर्ष धरी ए ठाकुरंकर सत्संग वार्षिक उत्सव सुंदर भाव में अनुष्ठित करछंती प्रभु से मंगल करंतु ए परिवार परिजन परिवेश समस्त प्रभु मंगल करंतु एही प्रभुंकर आतुर चरण प्रार्थना। शास्त्र कहिला जे नास्ति कार्तिक सम मास नास्ति पंचुक सम तिथौ कार्तिक मास भलिया मास नहीं पंचुक भलिया जे तिथि नहीं आउ कार्तिक भलिया पूर्णिमा भी नहीं ये गोटे परम पवित्र मास 12 मासरे 13 पर्व हेले मध्य उत्कलीय संस्कृति परंपरा भितर ये आम भाई माने माँ माने मास सारा धर गोटे धर्मीय चिंता अनुप्राणित हो सारी मासे सारा आम हुए तो जो जो खाद्य हुए तो शरीर को पुष्ट करबनी मनीष होची बायोलॉजिकली से होची हर्बिवरस एनिमल से आम जेतेबेले ताकू एनिमल डाएट सब खाऊचे यही शरीर को सुस्थ रखा विज्ञान दृष्टि जहाँ बा ओषा पर्व पौराणिक मत नहीं हो ये मास सारा किए कौटी सब परित्याग कर जी भी परित्याग न कला किसी दिन तले जाइलु ये पंचुकर द्वितीय दिन गोटे गाँव देखिलु से गोटे घर द्वार मरु ताकर भल सब कोठा घर सब बहुत सुखुआ सुखुआ पोड़ा बासना आसुची मुझे ये हिंदू लोक ना अन्य संप्रदाय लोक बुझी मो कह कथा होची जे कहा समालोचना कर मनुष्यर संस्कृति चाहिदा ये भी आस्ते आस्ते परिवर्तित हो 5 दिन भी से परिपालन करना जे मासे न कला से 5 दिन कौन कला यही सब सात्विक भाव रहा एमती भी से व्यक्ति परिवार भाया जड़े भाई आम सागर जाए कहते मोर बापा का बयस 87 वर्ष कैंसर एपट सपट है दीक्षा नौ नी जाओ दिन डाक मो मध्यम जाजन कर दीक्षा ने किंतु सी भी कार्तिक मास कौन पंचुक कौन गोटे दिन भी से सब छाड़ी पार जाओ ये 5 दिन किए पालन करुँच भी 5 दिन किए न करुँच प्राय प्रति मनीष प्रति भाई माँ अंत आज दिन पालन करुवे। आज हूँ कार्तिक पूर्णिमार जे शेष दिवस आ राति पाइले कौन करवा आम छाड़ खाई परिवा जहाँ जहाँ हूँ समस्ते जान तेरे धर्मर जो धारणा मानसिक आज यही जीवन भितर मनुष्य को से जे आज धरिकी रखी तारे धर्म भितर कौन रही धर्म कथाटा जो कथा ठाकुर थे प्रश्न करते धर्म माने कौन धर्म कौन धातु थे एसे ठाकुर कहते अरे देख तो देवी कौ धातु आसी ना ध्रु धातु कट मुझे मन करते ध्रु धातु आसिक धारयती धर्म मनुष्य को किए धारण कर ये बाप माँ ये बाप मां से माँ ताको धारण करी बापा ताको पालन करी पिलाटे एते बड़ तू एते बड़ के
তাই ঠাকুর বলছেন, তাই তো আমি বলি এই বাবা মাকে বাদ দিয়ে কি ধর্ম হতে পারে? এই ধর্মরা এসব উপচার আনুষ্ঠানিক পর্ব হইপারে, কিন্তু ধর্মকে না যে জেনাত্মং তথা নিশা জীবনং বর্ধনং চ পিত ধীয়তে সহধর্ম, সেই ধর্মর মূর্তি মন্ত্রক এই ওড়িশা মাটিରୁ পুରୀর উপকণ্ঠରେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଋତିକ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକିରି। ଯେ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ବାପା ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ମା ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ବା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଯେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଦୂର ଦୂର କରି ସେ ଚାଲିଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଜାଗା ଗଲା କହିଲେ ଖାଇକିରି ପେଟ ପୋଷିବି, କୋଉଠି ମାଗଣା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ରହିଲାନି। ତାକୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଏଇ ପଦ୍ମା ନଦୀ କୂଳରେ ହିମାୟତପୁର ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, କିଏ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛି, ଭଗବାନ କହୁଛି, ସେ କହୁନନ୍ତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ମୁଁ ହଉଛି ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ପୁଅ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ତମେ if you call me God, I will not be more than that. If you call me devil, I will not be less than that. As you see, so I am. মতে যেমিতি দেখুছ কান ধরে সুন্দর উপবেত গোটে এই যে গোটে ধোতি ଆଉ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଅଛି କି ନ ଅଛି ସେ କଥା ମଣିଷ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତୁ ସେଇଠିକି ଯା, ସେଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ରହିବାକୁ ମିଳିବ, ବହୁ ଜିନିଷ ତତେ ମିଳିବ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରକୁ। ଠାକୁର କହିଲେ କୋথায় থেকে এসেছি, କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ? ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା থেকে ଆସିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ନା ଆସିଛୁ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିକିରି ଆସିଛୁ। ବାପା ମାଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଫୁଲ ତାର ମନ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା। କହିଲା କ'ଣ ହେଲା କି? ନା ବାପା ମତେ ତ ମାରଧର କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲି, ମା ମତେ କାଠ ପାଳିଆରେ କାଲି ପିଚାରି ପାହାରେ ପକେଇଲା, କହିଲା ଯା ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଆଉ ମା କଥାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକିରି ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ନା କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତ ଏଠି ଧର୍ମ କରିବି, ଏଠି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବି, ଏଠି ଖାଇ ପିଇ ରହିବି। ସେଇ କଥା ଠାକୁର ପଚାରି କହିଲେ ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ତତେ କିଏ କହିଲୁ, କିଏ ଧାରଣ କରିଥିଲା 10 ମାସ ଗର୍ଭ ଧରି ପିତା ବହି ଆଣିଲେ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଜୀବନ ଧାରା, ମାତା ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଲେ ସତ୍ତା ଭରା ଜୀବନ ଧାରା, ପିତା ମାତାକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଦେଇ ଏଇ ତ ତୋର ଜୀବନୀ, ତାହାକୁ ନେଇ ସତ୍ତାରେ ତୋର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ତୋର ବିଧାନ। ଏ ମଣିଷଟାକୁ ଏ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ଆଣିକିରି ଏଇ ମାର ଗର୍ଭରେ ପିତା ବହନ କରି ଫାଦର ସ୍ପୋଜ ମଦର ସ୍ପ୍ରାଉଟ, ସେ ତାକୁ ଆଣିକିରି ବାପା ମାର ରତ୍ନ ଗର୍ଭରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଆଉ ମା ତାକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇ ବହୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଏ ପିଲାଟାକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ କଲା। ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବାରୁ ମୁଁ ହେଲି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ଏ ସବୁ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଠାକୁର କହିଲେ ମା ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଦୁନିଆରେ କେହି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭୂତ ଯଦି ମା ଲାଳନ ପାଳନ କୋଟାଚର ଚାକରେ ବଂଶେ, ଏଇ ମାଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା କେହି ଛୁଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତେ? ସବଜା কিছু নিপাত বুঝ বিবেক দেখ না হেঁটে, মানে ସବୁ ଯାକ କୁକୁର ଛୁଆ କୁକୁର ହେଇନଥାନ୍ତା, ମଣିଷ ଛୁଆ ମଣିଷ ହେଇନଥାନ୍ତା, ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଇ ମା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଧର୍ମ ହେଲେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯା ଯା, এই তার ব্যবস্থা করে সকালু সকালু তার ପାଇଁ ଟିକେଟ କରି ଯିବୁ, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ନାଲି ପାড়ିର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ତାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ, ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆଟିଏ ଦେଲେ, ଚୁଡ଼ି 2 ମୁଠା ଦେଲେ, ଏବଂ ବାପା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦେଲେ। ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯା ଯା ଯାଇ ଘରୁ କହିବୁ ବାପା ଯେ ମା, ତାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରି କହିବୁ ଘରୁ ଫେରି ଆସିବି। ଏ ଦଣ୍ଡାବାଳୁଆ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, ମାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ମା ତ ମା ଦୀପଦ ସିଂହାସନ କହିଥିଲା, মায়ের শাসন হেমন্তর শাস্তি দিলেও রাখে বলে লালন পালন করতেই চলে, কখনই কি মা যায় কি ভুলে। ঠাকুর করে মা যেତେବେଳେ দেখুଛି ଛୁଆଟାକୁ, କାରଣ କେତେ ତାକୁ ଗେହ୍ଲା କରୁଛି, ସବୁ କହୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଯାକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଯଦି ମାରିଲା ସେ ତାକୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ମା ତାକୁ ଥାପଡ଼ଟା ପକେଇଲା, ଛୁଆ ରାହା ଧରୁଛି, ମା ରାଗରେ ଯାଇକି ଏ କାମ ସେ କାମ କରୁଛି। ଘଣ୍ଟାଏ ଗଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲା, 4 ଘଣ୍ଟା ଗଲା, ମା ତ ଯଦି କ୍ରୋଧଟା ଶାନ୍ତ ହେଲା, ସେ ଛୁଆଟା ରହା ଧରି ଚାଲିଛି। ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଜେମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହଉ, ଯେତେ କୋଳେଇ କାଠି କଲେ ଛୁଆ ରାହା ବନ୍ଦ ହଉନି। କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାର ଗର୍ଭରୁ ସମ୍ଭୂତ ହେଇଛି ସେଇ ମା, ସେ ଛୋଟିଆ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପିଲାଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛି ମା ମୋର କେତେବେଳେ ଆସିବ। ମାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଛୁଆଟାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ତା ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଟିକେ ଚୁମ୍ବନ ତାକୁ ଟିକେ ଆଙ୍କି ଦେବ ନା, ସେତେବେଳେ ଛୁଆର ରାହାଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପୁଅକୁ ମୋର 2-4 ପାରେ ପକେଇଥିଲି ପଳେଇଥିଲା, ସେ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲା, ନା ଏ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ? ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଗୁରୁ, ପରମ ଦୈବତ, ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ଦେଖିବି ପାରୁଛି